وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا عملا صالحا وتقبل منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور برحمتك يا عزيز يا غفور. أما بعد، فأحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله تبارك وتعالى رشادشي ورنعمت. الله تبارك وتعالى يدين إسلام رك هداية جديا. الحمد لله. الله تبارك وتعالى يعرضنا تكلم دفدن شي سولرت. الله يفوج وجد وجود مدن ديان. الله تبارك وتعالى بانتهاء شكريا. الله تبارك وتعالى عرض دين إسلام رك هداية جديد. الأمر مجلس ماذا حاضر الله توفيق دي. الحمد لله. تلخاص بريازيا बहुत खामोश আছে হিন্দিল্লা দিন। বহুত মানুষ মশগুল হয়ে হিন্দিল্লা দিন। কত মানুষ বল খেলা লেগে আছে মশগুল গিয়ে, আর কত মানুষ হত হামলের মশগুল গিয়ে। লেকিন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা যে মানুষরা আদর করে মোহাব্বত করে মানুষের আল্লাহ ইস্তেমাল করে। চলে আমার ভিতরে মানুষ জিয়া খাস করে কি দিনে হামদ ইস্তেমাল নাকি বল খেলাতে ইস্তেমাল নাকি বল খেলা সাথে গিয়ে ইস্তেমাল নাকি গরব বই সাথে ইস্তেমাল কোন হামদ ইস্তেমাল। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা যদি আরে বালাইমাল ইস্তেমাল করে দিলেন ইয়ান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার মিন্নাত, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার রহমত আর বন্দৌলত আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা শুকরিয়া গরম সায়ান মাজিদ। আর ইয়া আল্লাহ হামেশা দিল বালাই মাঝে তুমি আরো রাখো। ইয়া আল্লাহ মরিভানের দিল বালাই মাঝে রাখো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চার কিসসা শুরু করিয়ে আজিয়া 12 হালকা ইনশাআল্লাহ জিয়াদা से आखिरी बहुत फायदा वाला हो गई, बहुत इबरतुल हासिल हो गई। 11 हल्का जुदा से की चलेगा से बत्ती हल्का मज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किस्सा फायदा और जिक्र करा गई। अल्लाह तबारक व तआला ये किस्सा बड़े अहसन अल qasas बिदहर बेशी सुन्नत ये किस्सा और बड़ा किस्सा बोले हो। सुभान अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी तो आए सवाल को जगाई या रसूल अल्लाह याकूब अलैहिस सलाम को नबी दिखिले, यूसुफ अलैहिस सलाम को नबी दिखिले। यूसुफ के किस्सा तो यार रहे हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल को नवलरी के सारी इधर इनकी हो। अल्लाह तबारक व तआला पूरा सूरा नाज़िल कर सूरत यूसुफ। सुभान अल्लाह किस्सा शुरू हो खाब ले शुरू है किस्सा निहायत किस्सा हुआ दे खाब और नतीजा ले खाब यान तहकीक यारे खाब यान वजूद मज़ाहिर इन लबला सुंदर किस्सा हुआ तबारक व तआला याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी आगे किसी जिक्र ना करे। इन्नमा खाब लदी शुरू हुई खाब मदद देखे दे 11 तारा अरसान अरबेल मीन दा से यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह सौदा करे। तबान दुमत देखे दुल्हा मत देखे दुल्हा वक्त بعض نظریات مجاہد الحمدللہ یوسف علیہ السلام سودا کرتے الحمدللہ دیکھیں سودا کرتے دیکھیں یہاں تو کم فائدہ دائرہ کی فائدہ بجولے چلی دی حالت مجاہد دیکھیں یوسف علیہ السلام کہ اللہ
ইউসুফের হক দেওয়ার আইতুহুম লি সাজিদিন আর সইয়া করেন চলে তারাও যে সৈদের হালতের মধ্যে ইউসুফে দেখি চলে সৈরা কি ইউসুফ আল্লাহ করছে নাকি হাল্লা করছে চলে জোরি দিনে ভার দেখেন দিল্লা হাত হয়ে যাচ্ছে চলে পয়লা হালত দেখে ইউসুফ আলাইহিস সালামে সামর का साम बेलर का बेल थाराओ का बरावल ছবিয়তি হালত মধ্যে চলে দুই নম্বর হালত ছবিয়তি হালত সৈদের হালতের মধ্যে আসে চলে সৈরা বিল্লাহ হালিগা ইউসুফ আল্লাহ চলে দুই হালত ইউসুফ আলাইহিস সালামে খাবার মধ্যে দেখে বাফরে বুঝাই বাফে দাসে বুঝি গেলে আলহামদুলিল্লাহ ও ঠিক বেশি বড় কি মিথ্যা মানুষ হবি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ও তোমার আল্লাহ তোমার বাইরে ইন্ন বুঝাইও ইউসুফ বাফরে বুঝে বসে মধ্যে হালিয়া বুঝাই মানুষের মুখ কোন বুঝা চলে বাফে হতে আলহামদুলিল্লাহ ও বুঝ এখাব দান তোমার ভাই अंदर না বললেও ও যে ঘরে তোমার ভাই अंदर তোমার লোক দুশমনি করিব এটা আল্লাহ বলি হুয়া আখিরাত আয়ের হবে শয়তানে বিআলান ও যে ঘরে তোমার ভাই अंदर তোমার কাছে আজিব করিব কি আল্লাহ শয়তানের জরিয়া শয়তানে ইনসানের মিসালে আফরিয়ানের জরিয়া চলে ইউসুফ কিসর আখিরাত আয়ের হবে আলহামদুলিল্লাহ ও বাজি শয়তানে আরবে কিছু নুকসানি গজে আজিব গজে ডুব দিয়ে চলে সুবহানাল্লাহ ও ইউসুফ তোমার আল্লাহ বাঁচিয়ে লইব নবী বানাইব রসুল বানাইব আর নিয়ামত নাকি আর দাদা থেকে শুরু হয়ে আসে হযরত ইব্রাহিম বাদে ইসহাক বাদে ইয়াকুব তিনজন নবী বাপু দাদা নবী অবতরলের নিয়ামত ইয়ান আল্লাহ ফেরাইব চলে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম খাবার তাফসীর করে দেননি ইন্নামা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাফসীর এক রাস্তা ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাফসীর আর এক রাস্তা بعد ما ينجد حسرت آگے گئی بعض انجاد غریب ہم پیش آگر کریں کیوں پیش آگر کرتے وہ اندر دینے کی بابت دینے خوشی گری ہرے بابت دینے کی بوری یہ خوشی ہے بابت ہم نہ سنا اللہ کے ہونے لگے چلے بابت آسی پیش آگر کریں آرک بھائی انجا ہوتے الحمدللہ ہاں اندلہ ہونے دینے غریب آرک کرتا یری وہ ایبشورو یری آرک کنر آرک بابت پیش آگر کریں یان ہونے دینے غریب چلی تر ماری فلو ইদারে কুয়াত ফলাই দো ইদারে জেন হয় করো কিও খোদারো বাবারো বেশ আদর করে দেন সুবহানাল্লাহ ওয়া ফারাদাল্লাহ বিল বাইর মারি ফেলাতি ইহন বওয়ারাদের দেশ নাকি বাবারাদের দেশ সমগ্র মানুষ কি আজ করেছে না বোনারাদের মতিয়ারে জেঙ্গুরি আর হেঙ্গুরিয়ারে রাজি করে বাবনারাদের হারায় মনে হলে মাতিব মনে না হলে না মাতিব কি আল্লাহ কি জিনি কি हम नसन गुस्सा कोई वो इन्नमा यूसुफ अलैहि सलाम अरबेंदी फराबियो थवत जैसे बागलियो एतेर का हंगुरी वल्ला बुलारे मोने के साथ भी कि हां बायरे मारे गलन ओ बाहर राजी करी अल्लाह यानी बाहर रहे अल्लाह हलिगा ए हलिगा आवे अल्लाह बुलारे बायरे बजर याकूब अलैहि सलाम रे दरमरा हरो पदे कि हरो बाजी सुने आरो रे विशेष का नाम को सुभान अल्लाह के सुबह या बाना मा लक ला दामन्ना ala yusuf ma lak la damanna ala yusuf wa inna विशेष का नजर तू दौड़ो यूसुफ मदीने ठिकाना दो बाबे और दो बोलते ना दौड़ो विश्वास बुरी बुरे भैया होने आए दिलो आप बुरा बुरे विश्वास आए मोले और मंदिर द्वारा मशहूर और तुम्हारा सजा दे चला के द्वारा विश्वास करिए चलो बंदे होते राजी तुझ ने आर और विश्वास करो दोले खल्लने वाली यूसुफ रहमान साके विश्वास करो और सिलमाना वजा बावरा को सपना दिलो मंगुरी वाले बावरा खोल दिए और सिलमाना वजा यरदा वयलाद यरदा वयलाद व इन्ना lahu lahadun और यार हमारा कुछ चले खल्लने वाली विश्वास करो दोले बाग यहन बाजी की बहुत हारी अल्लाह वली सैयद बाग है वो सैयद ने कसो हो सैयद ए नो हारी इलानी तरह लगे रे को अगवा यूसुफ रे फला रे बाग यो मगर आज खाली अल्लाह शे
আর হবে আদর করে হবে ও আর বাবি وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وبعد عرض زبادة جيلام زبادة درجة মানুষের মৌলিককে সাড়ে নসা আর দুনিয়ার সময় ফস করবে বলে দুনিয়া মানে কিছু হরে এরিয়ারে দুনা করে তিন হেফাজত করি আল্লাহ একটু বুড়া বুলারে এরিগি হেদায়েত আগে হাজালি लेकिन बाबा हो अल्हम्दुलिल्लाह नय আর তোমার কাম হল খামিয়ান বেড়ে গিয়েও আয় আল্লাহকে মদদ চাই ও আল্লাহ তুমি আরে সাথ দে আয় বড় সবর করিও ইউসুফ আলাইহিস সালাম আর বাবা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সবর করে বলে হল হিজরা ইনকার হুকুম মানে কুয়াতু নেলেরা হিজরা আরেক বাসা দিয়ে চলে মিশর মধ্যে আয় রে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আজাদি মানুষ গোলাম বনি बहुत बचर तक के दारा खुशी जेतने की जवानी जिंदगी आशीन बाज उलमाए होते कुवत फल ऐसे 12 बरस जा तमाम नबियों ये ना नबीनो नबियाती मुंतु बदिया यूसुफ अलैहिस सलाम बाज में जो होते होगन मानुष होगन अभी छोड़ डाले नबूवत नहीं हम दुबुल यूसुफ अलैहिस सलाम 12 बरस नबूवत ना हुआ इन्नमा इब्राहिम अलैहिस सलाम रियान सय्यदे की अल्लाह ले होते वला qad atayna ibrahim رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون چلو دعوت دے شروع کرے گئے ابراہیم علیہ السلام اما یوسف زیور امر دعوت دین ریکا دعوت دین ریکا نیز الدین ریکا نو چلی یوسف جن نبوت نو যদি নবুয়ত বাদে জিয়ার মধ্যে মুআজ্জিদ কিল্লি তারা দাওয়াত দিয়ে সময় নিজেরকে দাওয়াত দিতে হয় নবী আট দিন আছে আল্লাহ আর দুনিয়া মধ্যে বাড়াই দে আল্লাহ আর বাড়াই দে এর হয় দাওয়াত দিতে চলে দাওয়াত নবী মানি ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর নবুয়ত না ইন্নামা বাহুদ্দিন মুদাজ্জিদ চলে আলমহিম সারা গরম যেতে নাকি 18 বছর আও 20 বছর যেতে নাকি হইশ আর চলে সারা গরম মানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আর ফসলি হচ্ছে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ইউসুফের বাসালে বলে ইউসুফ হনো পুরো নিয়ত না করে বুড়াই কে ব্যবহার চিন্তাই না করে বুড়াই কে ব্যবহার শেষ না করে বুড়ে রে না রাখি আলহামদুলিল্লাহ বলে আর বাদ ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর রবায়াত সম্বন্ধে চলে ফিসালে যে হন্না বই যারা যারা দাসিদার আগর বই ফিসালে যে চলে যে দেনে হওয়ার বিশুদ্ধ হারা সিরাগি মন দোসেরা না বল यार बाद হদ আলহামদুলিল্লাহ ও কুজ্জাত কমিস মানি গঞ্জি চলে আল্লাহ ফেনা না হয় ইন্নামা গঞ্জি হয়ে চলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আর গঞ্জি বিশুদ্ধ সিরা লে দেখি আল্লাহ আর সিরা বে যদি হনত বেশি চেঞ্জ দূরে দোয়া দরি আসে মাসিরে যাবে চলে যদি আস্তে আস্তে হতো চলে দরিয়ারে রাখি দিবে যেত খবর নসিরি তো আস্তে আস্তে আর দিতে বুঝিয়ারে সেটা তো দরিয়ারে মানসিক রাখি দিবে যেত চলে ফেসবুকের যে সমস্ত যারা সিরি গিয়ে গেল মানুষ যাই গেল খবর সিরিয়ারে কাছে আগে চলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম খতা যেতে নাকি মনসা का पूरा हवा होई करे मैं वो इन वजने रास्ते में हवा होई करे चले मैं वो इबतु की तरह चला दहज नहीं बेदुल मैं बंदर मारे रे यूसुफ आलैहिस सलाम रे मजलिस में गलाई थरारे सूर्य दिए यार बाद गुलाये दिए सारा गोरा नहारिया रे आछाड़ा शुरू हुई है ये बाद हो अल्हम्दुलिल्लाह ए मानुषी बर वर द्वारा रे गोरी दिला दे मानसी द्वारा के सोयाला चलो बहुत दारो आई सालम दिन मैं होया जरा गरद दे दारो गरम मत की दारो गरम मैं होया जरा गरद दे आई सालम दिन सुगारे नौसा और जाए साथ दिया नौ बोले आई सूर जिया चले चले सुभान अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ पाक दिया हुक्म दलाला दहर चले यूसुफ को अल्लाह तो यार जिया चलो सोए फल मदना करे शरीर अल्लाह तबारक यारनो इन्नमा हो दो अल्लाह जियालान नजर मदे ए फरतना फसन चले अल्लाह तबारक व तआला
خلطت باسالية يوسف عليه السلام زيالة الجيد চলে জিয়াল মহাবত দেখি আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা হদে দেবাসিনীন জিয়াল মজাল্লাহ রেখে দাওয়াত দে খুদুম মানুষ ওয়াজি হজি দুয়া মানুষ ওয়াজি হজি সারা হাত দিকে দিয়ে আমরা তাফসীর গজে তাফসীর বরাবর হয়ে উগ্গবাঞ্চর হয়ে আলহামদুলিল্লাহ তোমার তাকি তোমার মাথার উপর ভাইকে বুঝতে হয় যে টাকা মধ্যে মরে যাবে সারা হালত দিল হয়ে আর জমরা হয়ে আলহামদুলিল্লাহ তুমি বাশার শরাব বানায় রাখাবাইবা ও ফেরা নিজে দাসে বাশার শরাব বানায় রাখাবা সারা হয়ে ইউসুফ আলহামদুলিল্লাহ আলবরি সুজুদি বাশার হাতে ফাসিলেন আর ইয়াকান গরিশ लेकिन तैयार हो रहे हैं सोने यूसुफ अल्लाह या सोरा ये ना जैन के खुद मंशे बुझे नो इन्नमा असबाब रे इधर फिटे या शरीयत नो असबाब रे लोहारे इन्नमा अल्लाह रे एतमाद बराबर दे बाद मंशे होदा असबाब लेने रे असबाब न रोला ले दुनिया में होदा दे असबाब केंद्र में लेगा लेकिन एतमाद अल्लाह रे करो ये असबाब रे एतमाद न बजो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज करने में तारीफ बरद देता होता अल्हम्दुलिल्लाह व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा फअतबअ सबबा ये असबाब इख्तियार करिए लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद करी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका असबाब लेकिन अल्लाह वली रसाल लेकिन मानुष वे हो रहे हैं बहुत बसर बाद बाज उलमा ने 9 बसर बाद चलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम और शब्द रहे तकरीबन 30 बसर दाए पहुंच से गई 9 बसर बाद शेख आवाज देखे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पा डीरा डीरा गरुए हाथ पा बड़ बड़ गरु है गला और हाथ पा सर जिन निगे बड़े हले जोगी डुली हई गई ए हाथ पा सरे हाइल हाइल सुंदर जा आशे ভাল লাগে দে ফন্দিনা সুন্দর যা সর হজমরে বেড়াই রেজা আছে সিরিয়া রেজা আছে হাই গলা গলা দেলা চলে আলো তাফসীর দুয়ে খনিকে তাফসীর করে দিনা পারে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাফসীর করছেন ইয়ার বাজারো বেশান জিকির করছেন কি হয় হাত বছর হাত আইলো আর হাত বছর মধ্যে বেরিয়ে গেল নবী কাছে বাইরে আইলো ইয়া বড় বছর মধ্যে হাত জোর করে বাদশাহ হতে মানুষ আল্লাহ ইয়া ইনদিল্লাহ আলেম এই সুন্দর করে দস্তর করে মানুষকে আর জিয়াল মধ্যে মানুষ করে জিয়াল করে এলো लेकिन यूसुफ अलैहिस सलाम होते आईने इल्म दे होते देने की आर मामला या साफो कि अल्लाह ये नीलिबा सब होतो बंदे की हो जो ओ वापस जरिए की हाल में तो लेकिन जियो को करता है ऐसा हो ये हक अल्लाह बोले सा हो ये यूसुफ अलैहिस सलाम तो मुंतहा मसीन अल्लाह बोले यूसुफ अलैहिस सलाम इज्जत और सब करी अल्लाह बोले रे खास फर बर मसला दे अल्लाह इज्जत और मसला दे अल्लाह साफ अल्लाह बोले सही अल्लाह तबारक व तआला हद जिहदीन मैं ये होते अल्हम्दुलिल्लाह जरा जरा तक की जरा जरा मैं वो होते अल्हम्दुलिल्लाह फौलन यूसुफ अलैहिस सलाम हम दुश नहीं आर दुश आर आए हम खराब देना आए हम खियानत की जिद अल्हम्दुलिल्लाह ना लेकिन यूसुफ अलैहिस सलाम और देखिए राय कायनो करी और हम ही ले रहा अल्हम्दुलिल्लाह खियानत ना करी चलो सुभान अल्लाह बादशाह होते मानुष वरानो यूसुफ अलैहिस सलाम और आमिरे चलो देशर हम जियान ने दावा करा तकील हे मानुष वरे होते अजीज मिस्र यानी वजीर आजम सरातम मदे देशर खराब सरातम मदे देशर आवा बड़ा वजीर बादशाह की कुर्सी बोरे दे वजीर दुनिया हम कुलम करे এই যে वजीर आजम तकील चले दर हम यूसुफ अलैहिस सलाम रे दिए यहां के होदन उलमाए होदे सारे जते नाज़िल करी फले चिंता मरी गई चले बोहिबा चार बोहिबा यूसुफ अलैहिस सलाम रे दिया करे दिए बादशाह अल्लाह आलम हम होय न होय नोय न होय लेकिन मुअर्रिखीन जिक्र करे यूसुफ अलैहिस सलाम रे दिया करे दिए चले अलमुहिम बाद हाथ बसर पूरे गई जिंदगी सारा तो हाथ बसर देखलिन हाथ बसर इन पुरानर बाद सगर बसर शुरू हुए एक बसर गई और एक बसर मरले पाई नहीं रे होश से गई हे बसर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आए एक बसर तुम्हारा तो और गवाया सीधी रानी बा हे और बसर मजे हां 3 बसर मर गई जिन तांगर बसर आसे बाई रे नीन बाई रे बंगरी वाले ये बाई रे कंट्रोल में गए बने गई सारी बसर मजे इधर आरम्भ आशिर आए रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह ओ मिस्र अजीज तो यार अल्लाह की खिदमत करो आरा तो हैदल्लाह नहीं आरा तो लैदल्लाह नहीं आरा विशुद्ध दिस्कर आसी चले आरा खिदमत करो आरा थोड़ा सदका खैरात करो चले हदा देने के हर
এহটা যেতে নাকি ইউসুফ আলাইহিস সালাম তো দিল বাঁধি গই ফির সওয়াল বে তোমার তো মানুষ মনত আসেনি নজানিয়ারে তোমার রব্বা ইউসুফ কিবারে কসওয়া দিলা দে কসু নুকসানি গজিরা দে মনত আসেনি চলে তারা হতে তুমি মনে ইউসুফ নে চলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম হতা ইউসুফ উবাই ইন্দে হতে আলহামদুলিল্লাহ আরা গজিলাম দিয়া সই ওয়ালাকিন নবুজিয়ারে গজিলাম আরা তো মাসাই তো আরা নবুজিয়ারে গজিলাম আরা গজিলাম বলো দূর যেতে নাকি হয়ে होटर मानी मुरादे इदारा मफसाई लेकिन सरीह इदारा तेरे ना हो कोई यूसुफ होता है जो मगफिरत दे ललाम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मगफिरत दे लो आप पर वो तुम्हारा और हम गुआरी नहीं लेकिन आरे गंजियों ले रजो आर बाबा सेरा मुबारक मजेरी दे आर बाबा सुबह देखे بعد हमारा बिश्री आ रहा मजलिस वो फिलहाल जाहिर बाहर लेने की किनारा से देशर किनारा है बहुत बड़ा तो बाबे खुश बहार भाई तो अंदर गुजार सौदों ने दास मानने और सौदों ने मानने और वो कसम आए रहो तो अल्हम्दुलिल्लाह और बाज तो भरोसा किए भाई अल महिम गंजिया लेते कि बाबा सेरा मुबारक लीजिए बाबे तो पूरी सुबह देखी गई बाद होता है तुम्हारा हो लम्बे आए तुम्हारा हो लम्बे अल्लाह तबारक व तआला यार हो जो इंदिला शिजाना ये दे जैसे स्वारा नवानो ऐसा अल्लाह होते फलम्मा जाअ बशीर अल्क़ाहु अला वजहिही फर्तद्द बसीरा सुबह देखने की देखा शुरू हो गई قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون سبحان الله याकूब अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह दिल वाला মানুষ কিলা अजीब दिन দুনিয়ার কি বড় ভারত এই হইল দে ও নিশাক তোমার তো হইল আর ওর ভাগে হইয়ে আজ यार होए गंजे हम तो देखा रहिए तुम्हारा तो आ रहा है अल्लाह हो लो आए थोड़ा शोगी के बोले हो आज यार हुआ हम तो आए आए हुआ हम तो लोग कलम एदुल हजार मुरादात एक वो जुमला दिए कि होए ओ भाई आए तुम्हारा हो लंदे होना बसने अल्लाह यार तुम्हारा नजरों में हमारा अल्लाह जाने यानी तुम्हारा नजरों में जिसकी की तरह बुझे आ रहा बाबू दे रही है बाबरे दे रहे यार हमारी तरह मेरा बुझ रही है की तरह यार हो कर रहा है हो जा रहा है वो दिया था से दिया चले तूने मेरी अरे की और قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا او بعدين بفرصة شرطوا بين خمسين وبعد على الدنيا غلط استغفر لنا ذنبنا آمنا ومصيرا लेकिन इधर फुर्सत वगैरह बग्गू जमायरा हो दे इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना और गुनाह और बग्गू उनको अल्लाह सुभान अल्लाह रसो या रब्बुल उलमा वल्लाह तफसीर करे एक तफसीर हो दे इधर सारे गुनाह बग्गू तो माशाअल्लाह बोलिया रे इधर तो नहीं और तफसीर हो दे इधर यूसुफ और रहमान दुश्मन एक नौ है अल्लाह के ज़ुनूबना एक दूसरे बाहुतुल होले दो नंबर दूसरे के कोथ हो रही है तीन नंबर दूसरे के गंजे खुली जा रही है चार नंबर दूसरे की बागे हाल रही है ये यार हमारे पास नंबर हमारे देसी वाले यही तरह होती नहीं चले इन जरिया हो दुकाशिया इन जरिया गुलाम बने लागू होती जियल हाँ होती कत मुसीबत होती चले गुनाह करने ना के हक का नहीं एक बोले होते इस्तग़फिर लना ज़ुनूबना ओ बाजी तुम्हें और अल्लाह तो गुनाह माफो सुभान अल्लाह केम सुंदर भी रास्ता ले रहा है फुआइन बावजे फुआइन हिन बावे अदलजुल फुड़े वेले आज हमारा होलम ने अल्लाह यार तुम्हारा नजाम दिल जमाई बोलिया रे वंदे न होलो दे ओ बाजी शुजने भाई दे आ रहे मिला बजीराम दे आ रहे माफसा लंबा होदे कसम होलो की होए एक लफ्ज लो या अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना
জানিয়ারে বুঝলে হ্যাঁ গলত চলে বাসা হতে ফোন ধরে ও ভুতাই হ্যাঁ তোমার এরা আগে হজিয়ানো ঘুরে আজিয়া করি নেন قال سوف أستغفر لكم ربي والله أقل من মানুষ দা আগাইছরা মানুষ অসাদে হতে হবে কারণে এন্দিলা ওয়াক্তম মাদি সিন্দার জবানের মধ্যে আগুলো হজিয়ানো করা যে খুশির দিনত হজিয়া করি হয় বাজ মাঝে খুশির দিনত হজিয়া করে চিন্তার মধ্যে হজিয়ানো করি হওয়া কিছু হলে নিজের মারি রাখে আগে কেন চাই যে ট্রেনে গিয়ারে মসিবতন উদ্ধার হয়ে যাবে খুশির দিন আইয়ে সেদিন নিতে বেড়া হয়ে যাবে হ্যাঁ ওই দিন আরে কি বুঝলি মনত আছে না আরেকদিন ইয়ারে ঘর বলে মনত আছে না খুশির দিনের মধ্যে চিন্তা একদম বেড়াই আনে তার খুশিও নাই কিছু নেই তার দুঃশান্তি এনে তার হনি কি বলে এটা না দুঃসব বল বাল মানে ঈদের দিনে তো হয়ে যাবে বললো হ্যাঁ দেখতে হবে ঈদের দিনে তো হয়ে যাবে এর খুশির দিন তো এই দিনে তো হয়ে যাবে এখন দিলা হোক চল বাবা হো দা চিন্তার দিন তোমার আল্লাহ হজিয়া ন করি আজ খুশির দিন দা হজিয়া করি নেন না হজিয়া নেই আজ গুয়ারিও নাই লেকিন ও হয়ে না আজ আল্লাহ আমার সান করি আপ কথা মিলাই قال سوف الباس دي استغفر هو يا مصيم الباس دي استغفر استغفر بعد مصيم الباس سوف والله ما آئی ہم مفسائن بریم آتو تھملائی تنکیرو آگے خودن علماء خودن آگے یوسو یا آگری دینا دینا دیان زانانا گریبان باقیو دلمبر خود فوائتوک نواسر عبادت رفتو خود دار فوندنی فوندر مفسائن تین نمبر خود شکوارا یا چکوارا مفسائن ادھر ادھر خودن علماء اکن فائدہ باید بریم خود خوشیانی جتے برا منجر بودر خودن فرق آسی خوشیار زندہ آزر خوشیار دو কিতাবে 10টি আমাদের মধ্যে নেশারি হট হলো খানা আর যে রাস্তা ধরে হশিয়া তো আমার কি জ্ঞান নাই লেকিন বুড়া মানুষ বেশি বাহে বসুগে তজরিবা ও গিয়ে ওমর গিয়ে বেশি বাহে একটি হরজ গতি বাহে পাঁচটি হরজ গতি বাহে ইউসুফ তো আসেরা ডাইরেক্ট কাম করে দিলা আগা থেকে শোনা বাহে বাবা তো আসেরা হ্যাঁ বাবা বলি বাহে এনে তো বুড়ি মার দিবারি আগে বাবা বলি কত হশিয়া তো বুড়ি না হশিয়া দিলে কেন বুড়া তোমার গিয়া মা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম এত সবর করে গিয়ে তো বন্যা আসেরা তো বুড়ি আর আল্লাহ গোনা আপনা আসা কি আল্লাহ এটা বুঝে রাখেন বেদাসি কি বে সারা গুণা করি একদম দিবাদ ইয়ে হন নসলে কি যারা গুণা করি আর হওয়া দাম করি কি আল্লাহ আমাকে বাবাজি গুণা করি মতলব বাহরি ভাই ওবা জানলা মসলা বাবু আল্লাহর বন্দের মাগফিরাত ইজরা হতে নেই আর হই করি নো আগে তুমি পুরো কি তারা খুললা পুরো কেনা সারা মঞ্জিল পুরাইয়া সারাই পুরো কেসা তারিখ না হন চাই ও মাসলাকে হই ভাবে তো এমনি হাল হাল আসাইবো ওয়ালাকিন তকবুরি না ওগলাম না পুরো জগ জল কি তারা কেসা জল আর দিন হিন্দিলা গুনার হাম করতে বাবা ও আল্লাহ ওদিন 3 দিন 4 দিন পর আজে বাবা মাসাই দি আর দিন না গুনার হাম কম বললে ওদিন পর আজে হই পারি এমকি মাননাও তো পাইবো আল্লাহ এন হই মত গুনার হামরি কেন না যাইবো বুঝজনে হিকমত ফন্দলা সওয়া পাবান قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلذلك يقولون آيات شمات يوسف عليه السلام سورة النحل بارے راستہ ملتی ارین يعني دي باہر الدفوندر اگنا بشتر بطرين آدر وكان علامات دون آخذن مفوندے مدینہ مدے গড়লেয়ারি মিসাল হয়ে যায় আর হুকুম বন্ধে রিয়াজের মাঝে ইমামতি ভাই হেডে ইমামতি করে আর হুকুম বন্ধে দাম্মার মাঝে হাম করে এমনি বাবু যদি ফুয়ারে জিয়ারত করতে মনে হতো রে দাম্মাম জালে ফুয়াই এমনি জওয়াল হলো আওয়াজ এমনি বলবো এমনি ফিরবো এমনি এনে গুলিয়ে রাস্তা হাজিরি করত বই রাখে ইউসুফ আলাইহিস সালাম করে কতদিন এমনি নগুরাই বানো রাস্তা দাঁড়িয়ে বাবুর রাস্তা তো একবার বলি গরম মধ্যে ফুয়া জানো ইদো ইদে একটা একেবারে আলাদা হেন্দিল্লা গরম জাহাজ কর্মদর একজনে আর জনের দাওয়াত দিয়ে যদি আমার তো ইজ্জত আছে তো আর কদর করে যদি মানুষই বাড়ে যারা দাওয়াত দিয়ে আর রাস্তাতে দেখি মানুষই বাল্লা ফুয়াদি বাড়ালো বাদে যেটা আনা পড়ে ডানি লেকিন আর গায়ে গরম বউ দেখে এন্তু ফির এন্তু যা ও বেচারা নারী
করতে বুঝতে লাজ ভাড়া সিনে লাজ জায়গা সিনে লা কসু সিনে গুরের হেড়ে গাড়িলে হতো নিকা সদম হাইলে তিসার নয় আদুয়া কসু সিনে দি চলিন একেবার ভিতরে না তকদিরের ভিতরে না ইউসুফ আলাইহিস সালাম রাস্তা মধ্যে নিলেন কোন রাস্তা যে রাস্তা দুনিয়া হামাহাড়ি রাই যারা মিশরের বহুত বার মিললি চলে যেতে নাকি বাহরের হতাই فلما دخلوا على يوسف حكمة صح دخلوا بدون زيتين کی آئے غوثے آئی یوسف حرم نشر ملے آوى إليه أبويه مالت باخل شروع ہوتی یان حکمت ادون اجراؤ بدون اجر ہوئی خندوئے كان فرات فلسطين تو آئے مصر گزر گئی چلے ادون اجراؤ اور جو گھر باپ پورا دو باپ سب آئی جرا آگے ہوگی فوائن بھائی ہوشیار سے بھائی نجر آگے ہو جائے گئی بھائی مجھے انجام بھی جرا آگے ہو جائے گئی گھر ہو گیا تمہارا لیکن ہونے کی اللہ آگے شروع ہونا گھر آگے باپ منظر استقبال فلما دخلوا على يوسف بقوم باللي گئی إليه أبويه فلا الله يهدف هدف معذوري فلا ما هدف الشيء هدف بافر مار منزلة اللمبرة دو لمبرة مالي زودي بافر بوري بشوشر موية يدولي خالا يدولين اندجا خالا مازاقا مالين فلي هم بافر بوري يدولين عرض ديش مازاقا نولونين کہ اللہ خود یوسف علیہ السلام اور ماں بنیامین اور نیخا سب مدن رہی ان اللہ اکثر مورخین نے ذکر کرے گا لیکن ارہدم علماء ارہدم مورخین خود نو ما شدر ما اللہ عالم لیکن اکثر مورخین نے ذکر کرے دے انما نو انما خالا بافر بو مار راگا مزے خود اللہ خود آوا الیہ ابوئی چلو دنوں مرے استقبال کری لو بعدے اترا استقبال کری لو فإذا رجعون رهده وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين خد مصر مر گلو گئی إن شاء الله ہمارا ہمیں ڈر نہیں سبحان اللہ انشاءاللہ ضروری انشاءاللہ ہم کافری زبان مزید خام مزید زین زن بازار زلشم مزید تیا خوشال بازار زید تیا خوشال بازار زید ازن ہرد بھائی اور دے ہرد بازار کی اللہ بازار غریب اللہ انشاءاللہ ہوگا ہوتے انشاءاللہ کی اللہ ہوگا اور بازار والے بازار سے دوری آج ہمارے یہاں خوشا سے دوری آج کی اللہ انشاءاللہ ہوگا زائے بازار ایکسرے یہ کی جتے رسول بری والے تے خود نہ بھری بازار سے ہوتا اور ہندے سرڈیاں ہورے زہرا دی سادتیاں نہیں تو تارکی معنی دی بنے خود ٹھیان دے ٹھیانی اللہ دے آیت دے شمت اونچا مطلب پئی کوئلہ ہو جو انشاءاللہ ہو جو ہلیدار مطلب پئی خدو بھائی چھوڑو دو بازار جیتے بازار نہ کرو خود دیاں سورگی انشاءاللہ بولے انشاءاللہ نہ ہو دو یا ہو دے خود دیاں سورگی انشاءاللہ لیکن دیاں سورگی انشاءاللہ ہو دے نہ بولے ہم بری ورہ گتے ہو دے انشاءاللہ لازم انسان کی ارہم منجے در ہمکن چیز کرے خود یہاں حال وغیرہ بری کھینگوری خودکار نقصانی بڑے دی بعض منجے نقصانی ذکر کرے دی زین ازوان بازاروں کیا بلے خود زکا تارمغا سے تارماہوی دے دو تیریش خود زکا تیریش مغا سودن خود کرڑیاں تیریش کرڑیاں چالیس کا خود دو کرڑیاں 50 کا اور دو کرڑیاں 60 کا اور دو کرڑیاں یہ تنو براسن ہوتے نہیں خدا رہا حج مغا سے حج مغا سے ایدو لمبنے لیتی زکا فیندے ایدو لمبنے لیتی راستہ بنا رہے منجدین کی اور بڑا حال ایسے کی جانا تیریش مغا سے کرڑیاں دولے حج مغا سے کرڑیاں دولے اللہ مولی دی دو انجر گناری گری بلّا گناری حرے دی
بعد من شهندله تصور غره جو تاجي غره گناه دوانره 60 مگا اصله حج مگا اصله او تیار اور دے الحمدللہ لگا دریا نہ کنا سب تو دور حج دور وسنا اور حدود کے سامنے لگا یوسف علیہ السلام گشتی به گونه را خودید وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین ان شاء الله امانت کی اللہ امانت مانی کی جرا دوران گিয়ে রে না রিহুদি মানুষের জায়গাটা আরেক জায়গা পৌঁছলে খাইবেল্লাহ জিফা কত জায়গা কত দেশ হলো সোনা ইজারা আরো হারাইয়ানো ইজারা আরো দেশে জানো চলি ইজারা আরো বঞ্জিত দিল্লাবির হাইনে বেরিয়ে লইনে বেরিয়ে হাওয়া সুকা হরিব हर जगह मजे हिंदिलानी कोई जाबी बल एक देशे जावलता इधरा पश्चिमिका उधरा फुकुल्ला उधरा हरियार उधरा हरियार एक देशे जेदा होतो फरक पड़ेगा एजलो बोली यूसुफ अलैहिस सलाम होते इंशाअल्लाह आमीन तुम्हारा रहने की आजियत न करिबो तुम्हारा रहने की न बाजिबो अयो और जहाज देश है उस देश चले देश मजे करा जाए यूसुफ अलैहिस सलाम का पालन करके যে ভালো মানে কি বই আরে বিচার করতে মানে হুকুম করতে মানে করে ও বাদশা হয়ে যাবে রে এই ওরে ওরে যারে গুঞ্জারি বাদশা বিচার করতে হামদ কোন হারে রে ইউসুফ ওরে হে বাবা মিয়া আরাম বলে বাহরিও দিলে বাহর বহরিও দিলে খালাও আও মা গালিব মুআররিখিন হতে খালা বাহর বহ হে বাবা মরওয়া দিলে কি আল্লাহ তোরা সোনা हमें की बिया गले जियान निगी बो बिया करे जहां अगर दे मंजला इंदिला kan जागा ना बनाने सवान गसुर दो और इस्तराहा दो और भरा दो चले बोला कम कोश बना हालो कम बना उनसे का जागा हेडे बोरा हाजे गो बो तुली बलवा हेडे बोरा की हाली का तुले ना की वो आज यार होग मानुष उड़ी कि अल्लाह खुश इल्ला या यूसुफ अलैहिस सलाम हालांगा चुते वाजी बाहरियो दिले हालारियो दिले सांके बेको दिले हालांगा बाहरी बिमारी को दे ورفع أبويه على العرش سبحانه ورفع يعني وصل بعد سجل يهدوري يعني يوسف عليه السلام चुली न जो इधर हेड में देखो न जाते चले जाना बरदो अनुष्ण याकूब अलैहिस सलाम जियात जागा वही साइड गई एड़े पुलिस एड़ी हाय साइडी उड़ी सा हिंदिला अनुष्ण लेकिन बुआ ये पिल्ले रो उठे दे जैद देने के आलम और उठे वो खरूलहु सुज्जदा चले यार तो हुन उलमाए होते भाई अंगे सोडे बजदे लामतु बाबा यारे बाबा बोले सूरज में जिले वस्तु किया हिकमत की हो थारा यारे सामने का दिल फुअन्नो सुभान अल्लाह हद हावत के दियो शाम देर तारावल शाम लेरे समझ तारा लेरे अपनी मंजिल तो बने बेल लेरे तारा ले अपनी मंजिल तो बने चले बाबा मालो सामने का दिल जाया तो इधर ऐसा लगा रहा हूं सोलिए करना उधर थारा हुए इधर ऐसा लगा रहा करना नहीं सोई ऐसा अल्लाह बोली وخروا له سجدا بعد मुअर्रिखीन होदे तो खल्ला लेरे इंगरे लाजे इशारा खदन इबा गलत होता अल्लाह होदे खर्रु मानी हुज्जे सोजा फिर खल्ला लाजे का हो यार वादा रखसवा हिंदिले इंसान रसूल परिवार ने मखलूक की बात होगी लेकिन अगर खत्म मुझे जुड़िल्ला सोचे देखी राजा शरीयत मजी उब्बर सोच दी की इबादती सोजा अरब्बर सोच दी की ताज़ीमी सोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाबा अल्लाह से अगर इधर अल्लाह ये रिश्ता और की इबादती सोजा ना की ताज़ीमी सोजा ताज़ीम अल्लाह उसजुदू ली आदम और रिश्ता आदम अल्लाह सोजा करो आदम रे सोजा करो की सोजा ताज़ीमी सोजा
يهر يعقوب عليه السلام يعقوب بول يريد يعقوب بول يريد سودا کرد کی تعظیم سودا چلی یہاں تک کم برانی کا فائدہ لگا برانی کا وشن ہے بعض جگہ دی باہو اور نہیں ہوئے اور نہیں دے لگا لگا باہو اور ہوئے دے دیاری والا اجل دلا ارجل نظر دلا برے دلا ارجل دلا دلا نظر باہو کا ہماری اور کا ہماری دیاری سبحان الله بعض احيانا فوندر الله تبارك وتعالى فوندر الله وجه خطب الله كده وجه خطب کا اعلان ہوئے فرق یہ بعد ابور میں ابدا بالکل نہیں ہے کہ ہوڑیا رار ہوتی سیار ہوا جاتا غلط نہیں آ رہی ہے لیکن یعقوب علیہ السلام کھیل انصاف بولا ہے وہ اللہ سورہ بریے دی تعظیم بریے تک دیکھو نہ زمانہ باہر سے سورہ بری ہو اللہ سوا جرگڑا کہ ہم کو سے آر شکایت ہاں جب ہونے غلط نہیں آ رہی ہے سلام قرآن کا فائدہ بشن ہے لیکن خود فوندی الحمدللہ بغاوتی کرے الحمدللہ نہ قرآن نہ بالا اور قرآن نہ بالا المهم يعقوب عليه السلام الحمدللہ دل والا মানুষ এদুর মানুষের মতো ফুয়ালো সেটা করেন শরম না আগে বেরে হেন্দিলা দিলা দিন নোয়ানি শরম নোয়ানে দিল আর ফুয়া কি এখন তো সেটা আছে দেখতাম দিন হলো দিনে নেড়ে ওই বেরে আল্লাহ সেটা আয় তো ফরমাবে খানজে খানজে জোর হতে হালা বলি তো আয় হেন মা ইউসুফ এর সঙ্গে আয় দিরে ইউসুফ তো আল্লাহ সেটা করে হরি না লাগে তো সেটা দিন याकूब अलैहिस्सलाम और मनहज तबियत थी ना फिक्र नहीं ना दिल अलहमदुलिल्लाह दौलत तुम्हारा बड़ा दिन बाप आगे सौलत जे وخروا له سجدا حتى مؤرخين ذکر کر رہے یوسف علیہ السلام نے ڈھونڈ لائے باہر خود لے آواز اتنی ہمیں نہ بجو سویا نہ بجو لیکن تو باہر سورت جی چلے باہر تجھے لے رہے تھے وقال بني هذا تأويل رؤياي من قبل هذا تأويل رؤياي من قبل هذا تأويل رؤياي من قبل أوغادي بوران زبانا مزاحكا حابي كيران دوا هذا تأويل رؤياي من قبل سبحان الله يا رحاب الدهائي الجحاتي ختم مدعوية 11 سان دے بہت دما سان دے لگا قد جاء ربي حقا بہت فرما دے اللہ یہ برابر ہو گئی چلے یہاں ہونے میں یوسف علیہ السلام کی حکمت کی وجہ کہ بابا ہم ہوتے ہیں تفسیر کری نہ گاؤ تفسیر کو دیرا نہ تفسیر تو یہ نہ کہ کیا ہوتے ہاں بعض کن نیلندہ بعض جگہ یوسف علیہ السلام باہر اشارہ دیتے تو تفسیر دلامی کا صحیح نہ بلاٹ باہر تسلیت دیتے یوسف شوق میں باہر کی ہوتے ہونے لگے باہر آج سمجھے پوچھے گا چلے ہوئی باہر کی ہوتے شوق میں باہر دل برا نہ اور شوق نہ ہو خدا بول ہمیان اللہ یہ صحیح ہوئی دے این آئے جاگون ذکرم دوا یا چل باہر دل مدے باہر نہ ہم باہر بڑا راہی دے اور بعض اتنی بڑا تاکو تم شوق نہ ہو ایم ہوتے نہ تمہارے تو سے غلطی ایم ہوتے نہ انما باہر دل اوسر راہی دے باہر اور بڑا راہی دے قد جعلها ربي حقا بعد كان وتعالى الله تبارك وتعالى فضيلة رحمة الإحسان اور بیان کرے وقد أحسن بي أخرجني من السجن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن خد الله تبارك وتعالى عارض بشر شيطاني كجي الله يار يوم میں رہی بشر کی نعمت
অনেকে জিহলতে নিলে দেন বেশা বেশি নিয়ামত দেন নাকি কুয়াত নিলে দেন নিয়ামত সন্ন্যান মুসিবত সত্তরের নিয়ামতের আগে মুসিবত চিনি কি কুয়াত নিলে ক্রিয়ার মুসিবত নাকি জিহলত ক্রিয়ার মুসিবত সন্ন্যান মুসিবত বড় ও জিহলের মধ্যে হারাই হার জিহলের মধ্যে হাওয়াই হার জিহলের মধ্যে জানার বলে হলো ডর নাই কি আল্লাহ ও গরু বাঘ আমরা পেট ভরে আছে লেকিন কুয়াটা খানাই নাই কুয়া ভাঙি যারা কুয়াই সেটা হারমোনি করে সেটা বৃষ্টি আয় করে সেটা খাওয়া মুজা হতে মুজাই আয় করে সেটা আধার জিও আয় করে সন্দিল্লা ডর এখন মসজিদ হান্নান বড় জিয়ল মানে মসজিদ বড় নাকি কুয়া মসজিদ বড় সেটা কুয়াগা জিকির নগরী ধরে ভাই আমাদের দিলে দুঃখ হবে বলি আরে খেলা ভাই আমাদের হলে তো আয় তোমার বুয়ারি নগর ডুব আয় তোমার মসজিদে গেলে ই যেমন বুঝে হেরাই ও আল্লাহ ইউসুফ আলাইহিস সালাম দিলিয়ান সন্তু হয়ে বাকি আসলে তো ভাই রে বা হামদিলা দিলওয়ালা ওয়াকে মাহরে বলে হলো তাহলে হবে وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن زيارتنا ليليان دار ثاني الله यार ورده তাহলে কুয়া বিলকুল জিকির না করিল আর সবাই আছে কুয়া নেলি ইউসুফ গোলাম বনি জিয়ারত নেলি ইউসুফ বাদশা কুরসি বসে তাহলে কুয়া বাদে তো ये কুয়া মুসিবত দে বড় মুসিবত लेकिन কুয়া নেলি রে ইউসুফের ঘরে হামনে বিলাস গোলামও বসে अम्मा जियारत নেলি রে क्या কুরসি বাদশা কুরসি বসে ওজির বনি তাহলে কুয়া বাদে হালত সম্বরা না যে জিয়াল বাদে হালত সম্বরা ওয়ান জিয়াল বাদে হালত সম্বরা إذا الله وقد أحسن به إذ أخرجني من السجن يا الله رساني يا رجال بن الأيديان أركب فايدة كفايدة بله باين دي دي وجيا إجارة هذا بس إذا إذا مانوشين എന്റെ മിശ്രമ രാജമാന ചെയ്തുകൊള്ള ഭാഷമാണ് ചെയ്തുകൊള്ള ദുഃഖ നിലനിർത്തരാത്ത അന്തരം ചെയ്തുകൊള്ള ജയൻ ആരോ ഒതും കൊണ്ട് শস্য বন্ধে বিয়া করিবার আগে তুলে দি পিঠে গাড়ি নেবার বিক্রি করে পিল্লে বানিয়ে বিক্রি করে বিক্রি করলে ইদে মনে মনে মন খেলা হয় ধরি দুঃখ গরি বলা লামন জানো হাম গরি বলা লামন জানো বসে দিয়ে করে গোলে একজন হামকে আনি দিয়ে নাকি মাঝে তো যেতে হবে অথচ যেতে আগে মাঝে হাম করে ও আসলে দিয়া আসলে আরে আরো যেতে হবে হাম করি তো গরম বলে করে দিয়ে এখন করে সুবহান আল্লাহ হলো উল্টা দিকে না উল্টা দিকে মেহনত করে লামন জানো ও মন খেলা মারে বাড়ি সবাই এনে দিল দিয়ান নয় গান ইউসুফে মিসরে দায়েরে খান নফর গুজরাইরে হ্যাঁ নয় গান ও ভাই আ মিসরে মরে দেশে দুঃখাই জন্দিলে হেলে দুঃখালা মিসরে জিও খাই বাদে আজ বসিদে ইয়ান জানে গো হবে ওয়া বিকুম ওয়া قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن إلى راجل الخيلام زيارة بعده إني آية ملسترا بشي دبوري أر بشي مهنتي إنده هم نقول لله بالله حمدلله توانغروجي بدنا دبوري بعده توانغروجي دبوري مهنت بالله سبحان الله ركن حالة آره مثال خدوا خدوا ولا فيها وجد هذا بارو رد بولنا ديالو رد بولنا دي نوار دي دروي داري غوي آري سمون فريد دروي هم مدينة داري بشي انشاء الله برا ما نشاء الله مربيه بشي دوسري لگي كي الله گوش سور كنار گين باعث لئي هاري اره حرام دني فريد ذاتي من فريد نفري او آري دا کمجيوي यहां क्या मुझे बात बाड़ो गोरी लोग लेगो तमन्ना करो तो मत एदुन दिया दा जो दियारे मौलर साथ दो मत एदुन दिया दा जो अल्लाह रास्ता में एदुन खरच बितु यहां तो मत नहीं तो किल दिया गा हद अल्लाह दे रब्बुल बादी आलो क्या मुझे बात बाड़ो अल्लाह रास्ता में जाओ चलो इधर आओ होते وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن آر जियारत अल्लाह ने लाई दियान दशा बिच बरायसान या तोरक करवा जाइए की फायदा आज जियारत नेरी नहरी के हिंदला जियारत दिलान नेरी ना उम्मत आशा मुवक्किल लेकिन अल्लाह ने लाई दे
হন্দিল্লা দুধ ফলাই আশার জানাই দিন আশা ইয়ে নাই বাসা ইয়ে নাই কিছু নাই জিয়ারত হন্দিল্লা আমার জিয়ারত দিলে ইসু মেলি হার হন্দিল্লা দুধ মত নিবা বেলা জিন্দেগি আবার আবার জিয়ারত করে হন্দিল্লা দি যে নিলে এক জায়গা মাঝে এক জায়গা আর জায়গা না হয় উগ্গা মঞ্জুরে জিয়ার দিয়ে হুকুম দিয়ে হন্দিল্লা খদে সেজিন মুহাম্মদ মানে মরেগান জিয়াল যাই হাম জজিরে তারা কেন সেটা হলো সেদিন মোহাম্মদ মরেগান জিয়াল ইয়ার ওরে যাই দেশ থেকে আর মজিদ বছর ও মরিবারে মজিদ করে জিয়াল গিরা পড়ে ওরা কি সেদিন দিন তারা তাহলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিলা জিয়াল তো দিলে মেরিগার উম্মত আশা বাশা কিছু लेकिन अल्लाह ने लिया अल्लाह है सही चलिए इंसान है दाइमा हर हालत अल्लाह तबारक व तआला देखो अल्लाह हालत बदल इधर करे وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي اللہ تبارک و تعالی تمہارا بدو ہوتے کم جگہ اور حضن علماء ہوتے بدو معنی کو تمہارا زولتا کی مانوش اللہ تبارک و تعالی دور ایسانی اللہ تمہارا گوتو ایڈا انی اللہ انی फिर अल्लाह को जोरिया नो देने जोरिया ही रहना यूसुफ ने तरह डाकेरा नहीं तो निजरे मोर नवानी ले दी निजे शुरी रखे आर भीतर हमर का शिक्षण पूरा निका हम मिल दा ए आय होई दे ए आय होई दे आय नो जब यार नो दे आ जोरिया ओ सुभान अल्लाह इंदिला ताजा একজনের দিয়া 500 টাকা দিয়া দি দম হবা যাওয়া এ 500 টাকা দিয়া কোড়া দিতে জিয়াদ ভাই আ দিয়া এজেন্সি বোন লাগি আয় না দাম বলে बोल रही আর হতালো গিয়ে করবো এই বেঁচে বেঁচে বেসরকারি বিয়াবে ভাববো সব করে পয়েন্টনি খায় না গাড়ি वो बेचारे दे रहे हैं ऐसा ये कोई लाए तुम्हारा किंदी तलाक भी तलाक तीन तलाक के मध्य बोले क्यों वो तो पूरा ये शो से मरना होती सुभान अल्लाह हज़रिया इसे तो वो बेचारे वाले मोर हम कुछ नहीं वल्लाह ये शुरू से जिंदगी कर जमाने लेकिन ये हजार फोटो से जा सीधा अल्लाह बोले वो भाई ने बोले एकदम नवाज आते दो लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर फलस्तीन को बाराले भराये रे आनिया रे निसरन्ने फोन होलो दे आय जिदे हम अल्लाह इधर हम अल्लाह जिदे हम आय अल्लाह अल्लाह इधर यार कुदरत में जाए हम पर आय बेगुनी की मिका आय जाहिर नो करे अल्लाह यार जिलत ने लई अल्लाह तुम्हारा रे को तुन्ने अल्लाह ये सबक और मनहज है तो अल्लाह इंसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते आज तुम्हारा को शिरीक तुम्हारा को शिरीक द्वारा ये बेशी खबर शिरीक अयला अलहम्दुलिल्लाह शिरीक खुद जगह हरामियारा मिसाल दी उग्वा हरामियारा गुड गुट्टारा तुम्हारे उग्वा कहते हैं हलावा तो मौजूद तक के बोले होने की देखी वो नहीं किया रे फातोरा हरा यार वाले दिल्ला यार वाले यार हरा राजो हरा फिर यार की बोले खुदा शिरीक की नहीं है हिंदुला मिसाल शिरीक की वाले मंजे नदी के शिरीक की शिरीक जीवा ने किया मंजे मंजे तारे हो शौनी के का हम ढोर तारे थे अरबाब मंजे हम लोगों ने तारीफ हुआ अल्लाह यहूदी तरह शानत व युहिब्बूना युहमदू बिमा लम यफअलू हम लोगों ने ये तारीफ हुआ फला तहसबन्नहुम बिमफाज़तिन मिनल अज़ाब ए मानुष अल्लाह राजा तो फासियारी लो बोली न बुझो फन्नानु जो जदरा हम लोगों ने तारीफ हुआ हम गंदी तरह हम भाई लेकिन यार ये गुनाह करे गुनाह करे गुनाह नो अल्लाह ओ पुरानी तारीफ चलिए बेशी बियारा आखिरी खबर बियारा कुल हाय ला रहम दिल बियारा यूसुफ अलैहिस्सलाम होते वजाअकुम मिनल बदू बहुत तुम्हारा रे अल्लाह तबारक व तआला बशरी बर रहमत अल्लाह तुम्हारा रे बहुत एड़ा इन्नी
বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আরবি ইন্ডিয়ান সব হাজির হারে বাহরে ভালো হয়ে দে ও বুঝনা তুই হাত দিক দিয়ে দরবাই এন্ডের নবুদাস দরবাই এন্ডে করে আদব দিব কি শয়তান ইনসানের বিচারি আছে ইন্নাশ শাইতানা লিল ইনসানি আদুউম মুবিন শয়তান ইনসান হলো বেশি বড় দুশমন সে আজ ইয়াহতে বয়ে يا بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي شيطان نے عرض ينظر بكر ماذا قولي عرض قولي بلي شيطان أول شروط سيدنا الورد الشرع جريا جلما خد عرض ينظر بكر يوسف المدرس يقول لي شيطان نركي عصر كالسنين يوسف رحم نقول قرأ لك بيتين جرى وجر من الشيطان لكن شيطان نقول له هذا عرض عزيز الشيطان سبحان الله كين عبد يوسف عليه السلام كين بين ذلك كان الزاغات طبعا باهتو مندiki গোয়েন্দাগুলো কুমারী এক বাহতায় বলা ছেলে মেয়ে উদরে হওয়ার দিয়া গেছিরা হেন দুগুলো তো একজনে সারিন যে গিরা মারে সুরহা लेकिन बाहर आगे गस्ती नहीं आते नहीं खाजे दगुनर वाजे हाय गरगोय खारा वसुरे दे दगुन बाहर विडर वर गरगोय खदम भाई अंदर दे और खदम बाहर दे खानिए बाहर विडर वर गरगोय बाहर दबाई अंदर वरे खाना ये दर विडर वर गरगोय करके दिखरा मारे यल्ला खदम उनकी मुस्तकबिल मजे बहुत खाने लायक हुआ हिदे अल्लाह मुस्तकबिल इंदिला दुख वाला हिदे दुख फूल डाले हम जगने वाले लेकिन देने की दिल हारत दुनिया रे बाहर राजी रखी अल्लाह भाई इन्ने वाली जाए अल्लाह दिए इधर अल्लाह बात है कि मुड़े मगे न करे इल्ला अल्लाह के हम मनशा ये जो अल्लाह हिकमत ये जो स्वाब छे अल्लाह गुनाह हो गया ना अल्लाह मनशा लेकिन गालिबन थोड़े जितना हो रहा हम बोले वे गिरा मारी मरेंगे सुभान अल्लाह बाज मंजे बोल रहा हूं जिस दुनिया में बोली भाई अंदर जीवा है सीधा दुनिया में सीधा सीधा तो ये कैसे ना बाकी ओ जारे नहीं कि बेजिला सीधारियां दायरे से खाने वाला है ओ भाई दे अशीरे नलन वाचा मुझे शुद्ध दुख का सम यूसुफ अलैहिस्सलाम होते वजा बिकुम मिन al-badawi min ba'di an nazagha ash-shaytan bayni wa bayna ikhwati إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم خدا الله زيان سايان الله خامول ويطير قديدي زيان سايان الله بجاري يان هدو بجاري أسبابول ويطير قديدي আর আল্লাহ রহমত বেশি রহমত ওয়ালা আর আল্লাহ বেশি বড় আর আল্লাহ রজুরি রেখে দিই তার আল্লাহ ফালাই নেই إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم خدار الله بشار في علم ولا أرزينا لبين حكمت إنه أيضا بلس دور گجی والا گائے بڑا اللہ اے دور وسوت کران دین حکمت نے کی آر گردان دلی رنگوئی آر ہوا مری رنگوئی آر بيجي دکتور قرآنی کیا حکمت اور ان توارا خلا نظر بیا امت دخل نظر یا اللہ حکمت اللہ تبارک و تعالی چلو یوسف یہاں دنیا کے دل بدل گئے پورا مصر اور کرسی گائے یہاں باہر لوٹ بھائی بھائی انجل لوٹ بھائی اگر مشتی بھائی کی صاحب دنیا مرے چلو اللہ رحمتو اللہ ربی قد آتیتنی من الملک او اللہ تو یار کسو بادشاہ دنیا مرے دیو کسو بادشاہ بھائی نے نام مصر اور حاکم بری گئی جننی لقب بادشاہ نو دی
लेकिन जहन्नम मेरे मास्टर के मास्टर मेरी बेटी मौजूद रहा रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क ओ अल्लाह तू जिस बादशाह यार दुनिया में दियो वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस वअल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस ओ अल्लाह तुम्हारे रशाद की बड़ा एहसान तू यारे मंजे गुमत देखदी न तफसीर शिकायो गुमत के या न तफसीर गरीब हलाल या अल्हम्दुलिल्लाह कीमत अल्लाह रहा दो शिकायो दे فاطر السماوات والأرض যে আল্লাহ আসমানের হয়ে যাবে জমিনের হয়ে যাবে জমিনের মাঝে তুই নাহার হয়ে জারি বেজো আসমানের মাঝে তুই তারাও রাখো আল্লাহ তারিফ করবে فاطر السماوات والأرض أنت ولي الدنيا والآخرة أرى هدو مثال নিয়ামত হলে খুদার নাম হওয়ার ফেলা ইউসুফে খুদার নাম হওয়ার নৌ ফেলা বল হদো আল্লাহ দুনিয়া মালিও আর হাওর আর যে দোষী চল আছে দেখবুল তোমারা তোমাদের তুই আর জিম্মাদার আখিরে তোমাদের তোমারা তোমাদের আর বরম্বাদা أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما او اللہ دنیا دعائے بگرو بھائی بادشاہ بھائی باہر بھائی بین بھائی او دنیا مزہ آ گیا کی جگہ لیکن ایک چیز باقی سے اللہ رہے ایک چیز باقی سے خندان ایمان صاحب محضر لا الہ الا اللہ یوسف علیہ السلام سے محضرین عرفین بین توفنی مسلما ادون جو فائدی يوسف زيارة وجه قوات وجه قدر الله قلبني قدر الله هضاول هني اي يوسف هضاول الله تمہارا جو خود دنیا اجنادا ہو آشان دیئے سوچی کچھ چلا عرف اجن شکایت دیئے فریاد دیئے خدعو اللہ دنیا ملے دنیا شانتی رکھو ایم خوشی مل رکھو ارکن نعم اللہ دنیا اور محروم نہ رجو والنار توفنی مسلما او اللہ موری رسم مالے دل کلمہ نصیب رجو مسلم ہوئے مرید اللہ یا اللہ عرفیاں ہور نسانے او اللہ عرفی موری رسم مالے کلمہ نصیب رجو یا اللہ توفنی مسلما مسلمان الدین مدی اسلام الدین مدی مولد اللہ تم توفیق دو بعد عربی والحقنی للصالحین آرے اللہ تمہار بلا بلا بندہ اولا سدی تجر الوادی ارے رکھو تر الوادی حاشر بجو تر الوادی جنت مدی لگا دیو یا سبحان اللہ آر الوادی مانو جنو آرے تمہار بلا بلا بندہ اولا الوادی رکھو واللہ حالی کو جان خلنی بری حالت کے نہیں والله خلد ينده خبر ملك هر هذه خبر دوري ينده هر هذه خبر دوري دي ينده تفسير هر هذه خبر ينده او هر حال كان بالاخره ملك سلو الله يا رحمت درو والحقني بالصالحين توار بالا بالا بندول الرواد يار رکھو يا سبحان الله نصرهم بالاشار غري علي بعد الله رحمه الله آرم لبسم كلمة نسبرا مع انه وقيل لما يوسف عليه السلام دعوة النبوة يوسف عليه السلام نبي ورسول چل يوسف عليه السلام دعوة نودي مانو كيف يزيد ان فيض دولي الحمد لله چل الله اختیار والی الدور يوسف عليه السلام استكامل ذكر کرنے والی ارباب كده وضع حدي يوسف موت تمنى بجي نو يوسف موت تمنى بجي نو بل ان هو موري سرار کو منصور بجو ديان موت تمنى نو بل موت تمنى کرنے انسان لا جائز نو بعد من موت ما گلو
বেশি বড় গলত, বেশি বড় গলত। আল্লাহ নারাজ হয়ে জানো, আল্লাহ ইনসানের মত মাগন রাজি মত মাগনে জায়েজ ন দে। চলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদে উগ্র মানুষ দুনিয়া কি কেউ দিও দলি দুনিয়ায় কি কেউ দিও সিবাত হাম মত মাগর দলি মত মাইগো लेकिन उनको दुआ सिखा दे खुद दुआ यार और जोर जायज लो दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा हिनी मा काना बिल हयात खैरन ली ओ अल्लाह যদি আজ जिंदगी গরম না আল্লাহ বলা দেলে তুই আর হায়াত जिंदगी মধ্যে জিয়াদা রাখো ও আমিতনি মা কানা বিল ওয়াফাত খৈরন লি ও আল্লাহ মরি জন্য যাই আল্লাহ বলা দেলে তুই আর গরম না লেগেল আর মরণ না বলা দেলে তুই আর গরম লেগেল চলে यार ওরে জন যায় নেই ও আল্লাহ আর মারি ফেল আর ফরার আয় লেগেল জিম মালাকাল মধ্যে দুমজের বড় লেগেছে আর ফরান কালো লেগারে বালামা बल हुकुम मन खजोड़े सुरल नहीं तुम्हारा एक जगह आया इस जगह जैसे नबी किस हाके जगह से हाली एक जगह तुमको मंजे गाड़ी चला जोर और बाजे धीरे धीरे नहीं रे असर आगे इंदिला नीचे बस दोनों में जगह जाके एक्सरे ये गाड़ी की अगर रास्ता खुद निशुआ फरा लगा তুই তো হদে হাইগল লাইও এসু লাগে নিশোয়ার তো ভাই কিল্লে গাড়ি জায়গা খুদ দে আর কোন দিয়া গেল হদে যে হইতে লাগে আর হদে হদে বলা না নিশোয়া গাড়ি বলে হতা যার করে দশকুয়া একজন বড় যে জায়গা জীবন হয় জোরে ইদাতিও দোস্তি আমাদের না জানে আল্লাহ হদে উঠতে হয়ে উড়তে হলো মন তো মানুষের উপর আসিও হয় এটা গাওয়ার উঠতে যা কিছু নবই तो गाड़ी वाले होते इसलिए तुम इज्जत तो हो ना अरे मून तो केला बोया और तेरे लिए कौन मून तो हो चुका इज्जत तो नहीं यार ना वशमन हो आ ना वशमन मानो जब आसे कौन मून तो हो चुका इज्जत तो नहीं गाड़ी वाले होते भाई सॉरी सलाम तो दस्तियारी सलाम देख के मारे हालाजी जी इधर में क्लियर तो गाड़ी वाला ये मून तो वशमन का रहा देखें भी आप मानो जितने नहीं मून तो इज्जत आती हो कौन मून तो हो चुका इज्जत न हो ये तो मून तो वशमन का होते असल हो मुशाई खुद ही जा रहे नदी के हाँ खुद तुझे से गाड़ी से नो देखे इधर फरा देगी सुख सुखी हैगी आड़ू ताड़ती हैगी आर नौ सोलर गाड़ी चलाने वाला नहीं केला और नदी के अंदर मानी थी खुदाए मानुष न इंसान न आए आज और बाहर ही नहीं दे तू देखो दे इसे नो देखे तू हम लो खुदाए माला कलमत सियासर मस्त केला ना फरस हो वाल्लाह इधर फरान दरांती हैगी खुदा माला कलमनाने केना बुझ खुदा ना ऐसी जवाब दियो अल्लाह हो दी हो ना अल्लाह फरा कैन होय मोहम्मद के आशिक फरा ले अल्लाह ये गाड़ी वाले आशिक के रास्ते में दियो पिया किया गया लानिया वो हो पर ने बनी वाले आसर मौत हो देती थी ओ मर गया तो गाड़ी से गुरु में जियो इधर उधर दे हो माला कलमनार गाड़ी हो माला कलमनार गाड़ी खड़े माला कलमनार गाड़ी ये गाड़ी ले चलो शुरू कर दे माला कलमनार गाड़ी ने शुरू करी वाले खुद अब दुनिया में खता मिले मिला आरकन हो सना मौला कल मौला के गाड़ी सुन रहे लेकिन सुभान अल्लाह अहवाल हो तो बिल्ला दहाकुल मिलना हो तो बिल्ला सुरो मिलने सुरो पर होने होते मौला कल मौला तो होती फिर मौत तमन्ना ना बुझे तुम्हारा अबदन यूसुफ अलैहिस्सलाम मौत तमन्ना ना करे हिंदी ला तमन्ना बुझे बोले जेल डर मन जो हो तार হবে हम गाड़ी फिर गई कुरान है न हो कुरान হয়ে দিয়ান লইও মানুষ হয়ে দিয়ান না লইও কুরআনে জ্ঞান হইয়ান হক আল্লাহ তোমার হাতে বদনে রাস্তা মধ্যে হতে দিই সনদ দিন নয় আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম হাওয়া জ্ঞান জিকির না করে लेकिन গমান সে কান মন থেকে সওয়াল করতে দিই খোদা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ইউসুফ নবী বানাই দেন রাসূল বানাই দেন চলে এর দূর কিসা ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিওলত নেলে কুয়াত যে নিজের বাসরি নিজের হুকুমত দিয়ে দাওয়াত করে दावत का नहीं दावत हावत का जिक्र न करे सराय जीवन मजा हिदायत जीवन मजे मुजमल दावत यूसुफ अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करे वाला दे ओ भाई सुनने गुरु बुजुर्ग बोले अल्लाह रज़ियन हजरो अल्लाह ने दुनिया ही दियो आर बादशाह दियो आर एना स्टील होता दे गले ओ अल्लाह आर ईमान साद मौत जो
ধরে দাওয়াত ছেড়ে ইয়ার পর আরেক জায়গা মুসা আলাইহিস সালামের যে তিনি দাওয়াত দিয়ে শুরু করে ফেলে চলে মানুষের না মানে ফেরানোর বই এখানে ফিরিনার হতে মানুষের হতে বলা বলে যাকুম ইউসুফু মিন ক্বাবলু বিল বাইয়িনাত ইউসুফ আলহামদুলিল্লাহ মুসা হতে আগে হয়ে যায় বলে ইউসুফের দাওয়াত দিলেন দাওয়াত বিল বাইয়িনাত হুজ্জত লয়ারে দলিল লয়ারে فما زلتم في شك مما جاءكم به তোমারা দেখুন মানুষ ইউসুফের দিনের না মানো শুধু মানুষে মান্য আর শুধু মানুষে না মানো চলে ইউসুফ নবী দেখতে রসুল দেখতে দাওয়াত দি চলে যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর হদু আল্লাহ পরিবেশে ইমাম সাদম বলল চলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ হদে যালিকা মিন سبحان الله خد يا رسول الله ان غیبی ہوتا تو نہ بنتا اگر روز زبان دیے جو ہوتا ہو آج تمہارے منار بلے کو تصور کریے یوسف علیہ السلام مرید حبصر خبر مدی حبصر تک کے ارو حبصر دایو او حبصر دایو حبصر দেখুন খুব চিন্তা করো না আল্লাহ গরম মধ্যে চিন্তা নেই করে আরা গরমের মৌসুম মধ্যে মুকাইব যারা চিন্তা নেই করে গাছ কাম ফাড়িয়ে দেখা খবর মধ্যে খবর পাই দিয়া খবর গুজরি বাদে কিয়ামত ঘট দেব কতদিন খবর পাইবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ খবর ফুটে করে الله تبارك وتعالى يقول ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك وما كنت لديهم إلا جمعوا أمرهم وهم يمكرون يا رسول الله لیکن آئی نو سائدی یوسف مورن یوسف نو مورے تمام یوسف ریو دائر دلیو یرا ہوتی کہ اللہ منشا دے اللہ دنیا دے مولر منشا نو سبحان اللہ ہوگے کی طرح بدھی بدھی تھرا بدھی رجی اللہ یہ بدھی چلی طرح بدھی بولی جانے دے مانش بدھی بولی جانے دے مانشیو اللہ یہ نصادی آنے آبائی نو ہرے فلو بائی نلو مربیون اللہ ری کحوالا کرے دے فلو اللہ یہ صادی آنو دے اللہ یہ نصادی آنو وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يا رسول الله توجد حرص الدولة لو صبر الدولة من شرب الدول دين الدولة والله ليره لا حرص بريبا غرو مو جارة دين الدولة نهريبا رسول الله ربنا سبحان الله جرابين صلى الله عليه وسلم قصة مجيل الله نبي مجيد الله تبارك وتعالى قصة فولا نازل بجي رسول صلى الله عليه وسلم قرأت له الدرس رسول صلى الله عليه وسلم الدين المبارك بشير عرض بيوي خادم مكة والأرض الدين مسلمان زي بحل من رسول صلى الله عليه وسلم واحد بكي الله في جرى النظامات هذا والحاجة نہیں في جرى رسول مجيل الله يجواب دي ربيه چلي ذرا هل جينت نظامات هنا وجنة حق ظاهر ہے یہ بالکل تو ہمیں ماننا بولو بشیر خوشی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتدار دینوں دے عبداللہ او تمہارا مجبورین دوارا خریدے نہیں تمہارا سویدی ان دوارا دیکھتے دینا نہیں تمہارا سوال دیا اللہ جواب دے دینا نہیں دین النظر اور مانے کی آوت مانا نفر اللہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم الدین مبارک بشیر دکھا گیا او اللہ الحمدللہ کم قوم دیا تیسرا مجھے اللہ عید بھڑیے سوال ہوئیے پھر اللہ ہوتے وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حرص بالليو سمي أكثر ونشين أردين أدقلين فريدا رسول الله نوصى بل حتى تعبري بشي سيء لكن الله نوصى دي سلسة قوم متنوغري بل الله يهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله
يهدي من يشاء إذا هذا هداية توفيق سوى توفيق هداية في نظرنا الله رازم الهداية التوفيق लेकिन हिदायत इरशाद का दहाई हिदायत का रास्ता दहाई हिदायत का नाम नाम दहाई हिदायत नबीर हम अन्य मंशर ईमानदार मंशर दायल हम وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور चली जराई नहीं माने दिले दुखपार अल्लाह यहदे वमा तस्अलुहुम अलैहि मिन अज्र इन हुवा इल्ला ذكر للعالمين يا رسول الله ودعوت ملبوي درد هنقد يا نصر هنبشا نصر لله لله دعوت بهجن وين عجيب ना बहुत कला मरे बोली गला कुड़ियां दर्दी गला मरे दुनिया दारी भाईगी बाल जदुन जाइए और बेहद ना वास बना बोले मारा बोले तो गबड़े रखा ऐसे हम गंदी عجيب الله تبارك وتعالى يهدي يا رسول الله ترجع وجه صار سبحان الله يا امر کرتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون خود دوارا دنیا وجه صار ترى هدایت مزاسد ولي طلب خطر دوارا مانی جو نبیو لوگ عالمو لوگ هدایت امام جو کیا وجه صار ترى هدایت دوارا مانی جو وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون মানুষিনরে আসমানর নদীকে নেন ফারাওর নদীকে নেন জমিনরে নদীকে নেন হাওয়ার নদীকে নেন নাহারর নদীকে নেন দরিয়ার নদীকে নেন গাছ গুছালা নদীকে নেন এই কেন্দ্রীয় एक दिल में हिदायत नहीं है बल सुभान अल्लाह एक जगह बोले वो मुसलमान ले रहे हिंदू ले रहे हजियत बुझी मुसलमान हुआ लोरा तोरा मुसलमान नमाज दुआ नहीं बस मुसलमान दिया मुसलमान दी हिंदी रे हो दे तेरा हिंदी की करो दे तो दुनिया बात है उधर हो तो मुसलमान लोग तो सुनाई सब दिन का हो तो दिन बात मुसलमान हो जाना आज दिन होने दिन बात लेने भाई चले कई बार होइलो होते गाछी में बाहर मुसलमान तुल्ला दुड़ी रे मुसलमान जे बागी इधर दिन बात जे गंबे की इधर दिन सही कैन होता है मुसलमान हो दा दिन सही दिया है यारी नमाज दो होली होना मुसीबत नहीं हिंदी हमारी गले हरी में बाय जी मुसल का सुबह तो ये तीन जाए सब चलाओ जो हिंदी में मुसल का सुबह वो मुसलमान का दिल में साला हुआ हद हिंदी की आगे मार आगे विभाग क्या हिंदी की बात हो जाए हिंदी सुनो ये होती की होना आर्यन बादल हिंदी आर्यन से ही यार हल मारो वरने का गुण होते मानुष बोलियो तो बोला बहुत बात सही बाद दो हिंदी खुदा मोरी के कना ख्याल करो पाल मारी बांगा करोगी कोजरे आदमी के लिए बांगा करोगी तेरे होते हिंदी ये और बड़ा थोड़ा चिन्नी इधर होते आरा मिलार हो तो आरा दिन हो पूरी लेकिन दिशानो बंदो बेड़े बेटा से किबे खुदा अलमारी बराबर तू होरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी हो दे हमारी बराबर तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा दिन हो दा हो गई लेकिन इजार में जो मैं तो मजबूर को जिले अल्लाह बुला तो हिंदू सही बोले हुई और यार बात दो दे आज जाहिर
ক্ষমা ওর মানুষের মতো এলান করি তুমি আরো বাঁচাই দাও যেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের বাঁচা দিয়ে বাবা জি বিসমিল্লাহ হয়ে আল্লাহ বাঁচাই দিয়ে लेकिन मुझे खुद दे रहे हैं जैसे पागल जा रहे हैं होना चाहिए होना बंद शुरू होगी खुद बंद शुरू हो खुदा सही हमारे बच्चे को मुझे होना आ रही है गलत ख्याल करी चलो ख्याल करो खुद बंद शुरू होगी चलो देखो सुभान अल्लाह मंशर एतकाद खुद मनुष्य हम दिल लोग या खुद मनुष्य हम दिल ऐसे هذا الله وكأين من آية في السماوات والأرض راجو देखकर दिनों देखकर ताराओं देखकर सानों देखकर बेलों देखकर नहरों देखकर दरियाओं देखकर एरूं देखकर नरबादे يمرون عليها فيهم تسوليار गौर नज़र देखो सुबह सुबह गौर दुनिया देखो तुम देखो وهم عنها معرضون الله آيات और कुदरतों देखी रादियों कि कैसे जिंदगी लगारो दाखिल तो अल्लाह जो मरिए तो दुनिया न हो और जन्नत कैसे भी आ रही है और जन्नत होटल में भी आ रही है सुबह देखो इसे होटल रखे वो कैसे न हर मने का मोन दौर तू जुगे देखो नहीं सारे फूल होते नहीं तो क्या लगा से नफरमानी करो يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون رسول صلى الله عليه وسلم زمان من شاء الله هذا غير الله लेकिन आयत قد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله এদু মানুষ মুন্ডু দেখতে সারা যদি আর আল্লাহ হক বলে হয় দাওয়া করে দিও সারারে মুমিন বলে মুসলমান বলে বিশ্বাস না করছো আকসার মানুষ মুশরিক হয় যারা যে আল্লাহ হয়ে যাবে দিয়ান হয় যারা যে আল্লাহ হাবাত দিয়ান হয় যারা যে আল্লাহ লবাত দিয়ান বাদে বুতু লাগারে গই বাদে জাদু গুজারে গাত বাদে হতরিল্লাহ নাই কিসমত আবি সব লাগা বাদে জাদু গুজার হতরে মানে خود دې درو ساري والله ان دې لګو وجاره ان دې لګو خو دې نه دي ارمون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سبحان الله خود دې ټلویزیون ولې ذکرنا وله منجر ایمان هاري له هلار আগে নাচ দিল গানা দিল ফিল্ম দিল খরাবি দিল বুড়াই দিল সহি এখানে ওরে নাচ গানা এতে বুড়াই এতে খরাবি मंजर আখলা খাই वाला দিয়ান সহি मंजर इज्जत है जगत में फर्ज है जगत दियान सही लेकिन तो मुसलमान दिन गान तो आसे ये हो जादू करो और मेला माने सोल बेले जलार ए ईमान गानो ले जलार सोल ले दिया हला ना जोड़े फर्दाये ना जोड़े इज्जत ना जोड़े ईमान ना जोड़े तू की करी करे और हम मेरा हम तो टेलीफोन करे सेनेगाल तो हम तो बात ही टेलीफोन करी अरे डर लगा एडी ते हाफिज मुनि कर मिले आजी अल्लाह हो तो कुरान मजे যেনে কি নওয়াজ নবরে হিদারে ওলা দল্লাগার কাল্লা ইন্নাহা নাযাতাল লিশওয়া আল্লাহর অঞ্জলে যে ওনে মলে বলিবার মজি মজি সিয়া যে ওই জায়গা কই মঞ্চে না দাঁড়া ও সিনেগার তো হন্দ হন্দ জাদু বুঝে হলে বলে হুমলে তোরা জাদু করে দেখাবে গিরি হবে ইয়া সুবহানাল্লাহ الله يدعو الزيان المولد النظام منزل الله الزيان المولد هون تخن بالله نوش خنوز من الله نجي الله ينصاد ديان هو بين هاريبو الله ينصاد ديان هنود دين الله هو بين هاريبو هو الله يدعو تاكو ذكر أذكار تاكو دار بانگرو الله يكمار حفاظ كريو জাহিলিয়াত জমানার মুশরিক হলো রাসূল বললেন আসমান হনে বানাইয়ে লা ইয়াকুলুল্লাহ জমিন হনে বানাইয়ে আল্লাহ বানাইয়ে ঘর হনে বানাইয়ে আল্লাহ বানাইয়ে খাবার হনে আল্লাহ খাবার লোবার হনে আল্লাহ লোবার ইন জাহিলিয়াত জমানা लेकिन তারা কি করতে মাত্র হুজা করতে আলহামদুলিল্লাহ খদিন আর হুজা করে দি যারা হনে আল্লাহ বানাইয়ে দেন এই যারা ওয়াস্তা বানাইতে মানা